अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हक न्यूज़। हक न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना है और आज हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाईवे पे स्वान का जो एरिया है। यहाँ पर नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकब पे आपको ये सड़क टूटी फूटी नज़र आएगी और ये इस्लामाबाद फैज़ाबाद के चंद कदमों की दूरी पे है। और ये जो हल्का है ये है तारक फजल चौधरी साहब का NA47 में हम पहुँचे हैं जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंट्रेस है, ये जो रोड है, ये जो सड़क है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टूट फूट का शिकार है। जैसा कि वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बड़े बड़े मंसूबे लगाए हैं। अगर मंसूबों की बात की जाए तो फैज़ाबाद के संगम पे हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फैज़ाबाद से चंद कदमों की दूरी पर एक ऐसी रोड है जो टूट फूट का शिकार है। जैसा कि कहते हैं कि चिराग के तले अंधेरा, तो बिल्कुल वही बात है कि जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के बीच में आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, ये सारी टूट फूट का शिकार है। आए चलते हैं अहले मोहल्ला से बात करते हैं कि उनकी राय लेते हैं कि आखिर ये रोड क्यों नहीं बनाई जा रही, आखिर अहले मोहल्ला का मौक़िफ़ क्या है, वो भी जानते हैं कि आखिर इस रोड में बनने की ताख़ीर किस किया, अहले मोहल्ला, हुकूमत या यहाँ के जो MNA हैं जो यहाँ से वोटें लेकर अब चले गए हैं, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो नहीं सुने जा रहे। एक यहाँ के रहायशी हैं, उनसे जानेंगे कि ये रोड जो नहीं बन रही इसके क्या मसले मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या क्यों नहीं बन रही ये रोड? मतलब है कि हमारे साथ ज्यादती करता है, हमारी बात मानता ही नहीं, सुनता नहीं। रोजाना उनके घर जाते हैं, बोलते हैं भाई रोड ठीक कराओ, तो नहीं ठीक कराता है। रोड खराब है तो उसकी वजह से क्या नुकसान आता है? ये हमारा टैक्सी का खाना खराब हो गया। देखो हमारे इधर 45 साल हो गया, इधर पहले सब कुछ ठीक था। ये अचानक इन्होंने 4-5 महीने हो गया यहाँ रोड को तोड़ दिया और बाकी चला गया, काम ऐसे ही छोड़ दिया, हर चीज़ को ना तोड़ दिया। ये रोड क्यों नहीं बनाया जा? सर हम तो कह रहे हैं काफ़ी अरसे से ये नहीं बना रहे, रोड सारा ख़राब हुआ है और लोग बड़े दुश्वार हो रहे हैं इस मसले में। तो मेहरबानी हम ही कह रहे हैं रोड बनाएं, ये बिल्कुल फारग है। ये कह रहे हैं कि इस रोड की वजह से बहुत हमें मुश्किलात है। ये गाड़ियों के हालात आप देख रहे हैं, बहुत हमें तकलीफ़ होती है। इधर हम लाते हैं मेरा कंस्ट्रक्शन से, ये तकरीबन खाने पुल तक यही मसला बना हुआ है। तो जितना जल्दी हो जाए आवाम के लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। सर्विस रोड भी सारा? जी सर्विस बिल्कुल खाने पुल तक यही हाल है। बहुत मुश्किलात होती है, अभी हमें बड़े दूर से घूम के आना पड़ता है, यहाँ से हाईवे से खाने पुल से हम यहाँ तक ऐसे घूम के आते हैं। तो सर्विस रोड लोगों की थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। फिर ये धूल वगैरह मिट्टी और गाड़ी में भी नुकसान हो जाता है, आने जाने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती है। इसकी वजह से बीमारी, इस पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, मोटरसाइकिलों वाले फैमिली के साथ होते हैं वो गिरते हैं रोड पे, सर्विस रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, जब रात को लोग जाते हैं तो गिरते हैं, फैमिली साथ होती है, बच्चे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं इन रोडों पे। ये रोड क्यों नहीं बन रही? यारा इसका कोई पता नहीं हमें यारा, लेकिन हम बस दुआ है कि ये बन जाए, क्योंकि हम बड़े इसमें ना हमें बड़ा मसले आ रहे हैं। देख रहे हैं आप रोड की हालत। दुआ में क्या मांगते हैं? दुआ में मांगते हैं कि अल्लाह करे तो रोड सारा बन जाए। हम यही चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बन जाएगा, हमारे हुक्मरान बनाएंगे। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को कहना चाहेंगे कि ये उन्हीं का ही हल्का है कि हमारी रोडें अच्छी कर दें। पहले रोडें हमारी बहुत अच्छी थी और अब देख लें जैसे ही कि थोड़ा साल गुजरता है साथ ही को पाइपलाइन वाले आ जाते हैं, वो रोडें वगैरह उखाड़ के सारी रोड के अंदर बहुत जलालत। ये मास्क इस वजह लगाया क्योंकि ये रोड सही नहीं है, इसकी गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मास्क लगाया क्योंकि इससे नज़ला ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है। अच्छा, तो ये रोड क्यों नहीं बन रही है? ये काफ़ी अरसे से ऐसे देख रहे हैं, अभी तक नहीं बन रही है। क्या पता क्या वजह ये, क्या अब तो हमारे सियासी लोगों की वजह है। ये बताइए रोड क्यों नहीं बन रहा अभी तक? सर इस रोड के तकरीबन साल होने वाले, ठीक है, और हम लोग जलील हो रहे हैं, बल्कि इस पूरे इलाके के सुहान के लोग जलील हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये इस रोड का यही हाल है और हम बड़े परेशान हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें इधर बहुत यानी कि हमारा 15 मिनट का रास्ता होता है, हमें घंटा वहाँ लग जाता है, और इसी रोड की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हमारा पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब से वो मिनिस्टर बने हुए तो सर मादर के साथ उसके बाद सर उससे मुलाकात नहीं हुई। हम कई दफ़ा हम इलाके के लोग उसके पास गए, लेकिन वो बस यही कहते हैं कि जी वो मीटिंग में वो चले गए, बाहर गए हैं, दौरे पे गए हैं, बस यही बातें होती है। सर इसकी वजह से लोग बड़े बीमार हो रहे हैं, ठीक है, खासकर फेफड़ों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये मिट्टी सांस के ज़रिए आपको पता है जिस्म में घुस जाती है, और इसकी वजह से सर बड़ी प्रॉब्लम, बड़े लोग बीमार हो रहे हैं। और ये आप देखें क्या हालात है, गाड़ियों की क्या हालत है, गाड़ी लोगों की ख़राब हो रही। और यहाँ जब बारिश होती है, फिर आप पूछे ना कि यहाँ जब बारिश होती है यहाँ इतना कीचड़ होता है और इतना पानी खड़ा होता है कि इस जगह पे आप चलना मुश्किल होता है। ये अरसा दराज से रोड नहीं बन रहा है जी। तारक फजल चौधरी साहब माशाल्लाह हमारे MNA हैं,
اور بالکل یہ سوان کی ساری تقریباً روڈیں جو ہیں نا لنک روڈیں اندر گلیوں میں اتنا گرد ہے، یہاں جو بھی گزرتا ہے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کا یقین کریں گزرنا مال ہے، آنکھیں جو ہے نا وہ ساری اندھی، جس کپڑے سارے میلے اور بری حال ہے ان کا روڈوں کا۔ مطلب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کم از کم یہ اپنا علاقے کے جو کام ہے یہ تو آپ کروا دیں ہمارے، بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہماری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اتنا گرد ہوگا، ابھی آپ خود یہاں آ کے رہ کے دیکھیں اور یہاں کے لوگوں کے مسئلے جانے کہ اتنا گند ہے اتنا، اور اس کی وجہ انوائرمنٹ والے بھی کوئی ایکشن نہیں، یہاں کم از کم وہ نہیں کر سکتے تو ٹینکی کم از کم پانی کی وہ ایسے پھیر دیں، چھڑکاؤ کر دیا کریں تاکہ یہ گرد تو کم از کم نہ اڑے۔ بیماریاں یہ گلا مین جو ہے سب سے آنکھیں اور گلا فوراً افیکٹ کریں، ناک، اور جس کی وجہ سے سانس کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اتنا گرد ہے وہاں۔ آپ کو ابھی بھی تکلیف ہو رہی ہے سانس کی؟ میں ابھی اسی لیے ماسک پہن کے گزرتا ہوں جب بھی ادھر باہر نکلتا ہوں، اس کے باوجود آنکھوں کے اتنی جلن ہوتی ہے، ناک میں، گلے میں۔ تو ہماری ارباب اقتدار سے گزارش ہے جو انتظامیہ ہے وہ کم از کم اس پہ فوری توجہ دے۔ جی سر، یہ روڈ کیوں نہیں بن رہی ابھی تک؟ روڈ تو ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا ان کو توڑنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور پھر بنانے میں تو یہ ابھی الیکشن آئے گا اس کے بعد انہوں نے اپنے نمبر بنانے ہیں کہ جی ہم نے روڈ بنایا ہے تبھی بنے گا، لیکن ان کو توڑنا نہیں چاہیے تھا پہلے سے۔ یہ جب انہوں نے بنانا تھا اس ٹائم یہ توڑ لیتے تو بہتر تھا، ابھی اسے یہ توڑ کے نا 2 سال انتظار کروائیں گے، لوگوں کو ذلیل کروائیں گے، اس کے بعد ہی بنائیں گے۔ مطلب یہ ووٹ لینے کے لیے روکا ہوا ہے کہ ہمیں ووٹ دو پھر ہم بنا دیں؟ بالکل یہی ہوتا ہے اس ملک میں، تو یہی ہوتا ہے اس ملک میں۔ توڑا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہم بنائے کہ جی روڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتایا کہ 1 مہینے میں بن جائے گا، کام شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا ہے 2 سال سے پہلے ہوگا۔ باہر روڈ پہ میں آتا ہوں نا، ٹھیک ٹھاک روڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک روڈ کو یہ دوبارہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نیچے جو لوگ ہیں اتنی عوام ہے، ٹھیک ہے، یہاں سوان کے ماشاءاللہ وہاں کے گلیوں کا برا حال ہے، ٹھیک ہے، روڈوں کا برا حال ہے، مین روڈ پہ ٹھیک روڈ کو توڑ کے دوبارہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے خود گزرنا ہوتا ہے، جتنی بھی منسٹر ہے، جتنی بھی ان کے باہر سے آتے ہیں منسٹر، ٹھیک ہے، وہ گزرتے مین ہائی وے کے، ٹھیک ہے، مین ہائی وے کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے نا تو ٹھیک روڈ کو دوبارہ توڑ کے، آپ نے بھی خود بھی دیکھا ہوگا باہر وہ بنا کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیوں بنا کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سہولیات نہیں ہے۔ یہ روڈ انہوں نے تیسرے مہینے میں کنفرم کرنا تھا کہ یار ہم تیسرے مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، جیسا کہ اس نے تقریباً سپٹمبر میں اس کا کام شروع ہوا تھا نا، افتتاح ہوا تھا کہ انہوں نے بولنا تھا کہ ہم نے جو دسمبر ہے یا نومبر میں ہم نے اس کو کمپلیٹ دینا ہے۔ ابھی تک اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمارے پیچھے یہ گٹر لائن ٹوٹی ہوئی ہے، 3 بار ہم نے ان کو بولا ہوا کہ گٹر لائن ڈالیں لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ اس کے علاوہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے، ادھر بھی کوئی نہیں آ رہا، کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہیں، ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، تیسرا چوتھا بندہ بیمار ہوتا ہے، اس وجہ سے ڈینگی اتنا ہے۔ اس کے بعد یہ روڈ کا سارا آگے اوور آل جو ہے نا سسٹم خراب ہوا ہے ہمارا سارا، تو جس وجہ سے ہم لوگ ادھر اتنے کرائے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہوتا کہ کاروبار اس حالات سے نہیں ہے کہ جس میں ہم کاروبار کریں۔ تو اوور آل روڈ کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں، کاروبار بھی پاکستان میں اوور آل دیکھیں آپ، اسلام آباد کیپٹل ہے، ادھر کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ہم اس پہ کریں کہ یار یہ چیز یہاں اچھی ہو رہی ہے۔ یہ روڈ کب سے خراب ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا، توڑ دیے، بنانے کا کوئی حل وغیرہ ہے ہی نہیں۔ جی اسی طرح یہ ہے کہ ہماری کام بھی اس طرح رکے ہوئے، دکان دیکھ رہے، بنائی ہوئی ہے، خرچہ وغیرہ کیا ہوا ہے، لیکن